محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا ربية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار لا يرهقه الليل ولا يجري عليه النهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء فرتق به المفاتق وصاور به المغالب ذلل به الصعوبة وسهل به الهدون حتى صر الضلال عن يمين وشمال نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ حیدری. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صلوات. عزیزان محترم، بنی نوع انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ پازیٹیو تھاٹ کی پریچنگ کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے اور اس مقصد سے مثبت چیزوں کی طرف بڑھتا ہے کہ اس سے زندگی کا سکون مل جائے. لیکن فطرت کا درس یہ ہے کہ ہدایت کا ہر پیغام نفی سے شروع ہوتا ہے، اس بات پر ختم ہوتا ہے. کل کی گفتگو یہیں پر رکی تھی اور یہیں سے آغاز کر رہا ہوں. اگر پتھر کی شکلیں نہ بگڑیں تو ایک خوبصورت عمارت کیسے تعمیر ہو؟ اگر زمین پر ہل نہ چلے
تو زمین آپ کے سپرد کیسے وہ بیش بہا دانے کر دے کہ جن پر آپ کی غذا کا دار و مدار ہے. وہ لکڑی اس وقت تک خوشنما شکلیں دے ہی نہیں سکتی جب تک کہ آرے کی ضربوں کا نشانہ نہ بن جائے. تو انتظام فطرت اور بنیاد عبادت یہ ہے کہ آغاز نفی سے ہو، نتیجے میں اس بات حاصل ہو. کل کی گفتگو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، بھائی خدا واحد کا اقرار اسی وقت معتبر ہوگا جب چھوٹے خداؤں کا انکار دل میں قائم ہو جائے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بھائی سرکار دو عالم اسی وقت تم کو رحمت معلوم ہوں گے جب دوسروں کی محتاجی تم پر کھل جائے گی. اسی لیے ارشاد ہوا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دیکھو دین میں جبر نہیں ہے. ایک بات تو طے ہو گئی، اسلام نہیں چاہتا کسی کو زبردستی مسلمان بناؤ، بلکہ تبلیغ کی راہیں دیتا ہے. شاید ہم اس منزل تک آج کی گفتگو میں پہنچ سکیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. گمراہی اور ہدایت الگ الگ ہو چکی. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. آیت نے یہ نہیں کہا جو اللہ پر ایمان لائے وہ نجات یافتہ ہے، نہیں فرمایا من یکفر بالطاغوت جو طاغوت کا انکار کرے. عزیزان گرامی، مسلمان ہونے کے لیے پہلے کافر ہونا ضروری ہے. مسلمان ہونے کے لیے پہلے کافر ہونا ضروری ہے. یہ میرا لفظ نہیں ہے، آیت قرآنی کا لفظ ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ جو طاغوت کا انکار کرے اور پھر ہمارا اقرار کرے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کو ملے گا عروۃ الوثقیٰ کا تمسک. لَا انفصام لَهَا، جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، ہے نا. اچھا عزیزان گرامی، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اسلام کا اعلان کیا تو کیا کہا؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو آپ کہیں گے اسلام. آپ کون ہیں؟ مسلمان. کبھی کسی کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہندو نہیں ہوں؟ میں مسلمان ہوں، عیسائی نہیں ہوں؟ نہیں، انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا اعلان ہوتا ہے عادت کی بنیاد پر. ابراہیم کا اعلان ہو رہا ہے عبادت کی روح کے انداز میں. تو کیا فرماتے ہیں؟ انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. میں مسلمان ہوں، مشرکوں میں سے نہیں ہوں. عزیزان محترم، حق سے رشتہ جوڑنے سے پہلے باطل سے رشتے کا توڑنا لازمی ہے. یہ بات اگر میں آپ تک پہنچا سکا ہوں تو پھر آپ سے عرض کروں کہ ایسا کیوں ہے. کہ آپ ہمیشہ نفی سے چلیں اور اس بات پر آئیں. لیکن ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بات بہت آسان ہو جائے. دیکھو لا الہ الا اللہ نفی سے شروع ہوا، اس بات پر ختم ہوا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نفی سے شروع ہوا، اس بات پر ختم ہوا. نہیں، اب جتنے جملے کل کہے تھے لا فتح الا علی نفی سے شروع ہوا، اس بات پر ختم ہوا. لا سیف الا ذوالفقار نفی سے شروع ہوا، اس بات پر ختم ہوا. سب چیزیں ہدایت کی ہے نا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بات نفی سے شروع ہوئی، اس بات تک پہنچی. والعصر ان الانسان لفی خسر کیونکہ کچھ لوگوں کی تباہی کا اعلان کیا. اب آغاز اس بات سے ہوا اور نجات کو اللہ کے بعد ذکر کیا. نہیں، دیکھو
चलो एक और मिसाल देता हूं। आदम भी खल्क हुए, फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार सजदा किया, ठीक है ना। तो अब एक हुक्म शैतान के लिए, एक हुक्म आदम के लिए। आदम को हुक्म दिया ला तकरबा हाज़िही शजरता, इस दरख्त के पास न जाना। उसको हुक्म दिया तुम सजदा करना। शैतान को हुक्म दिया इस बात का, आदम को हुक्म दिया मनफी का, जो नहीं करना। यानी इस्लाम का आगाज कुछ करने से नहीं, कुछ ना करने से होता है। अब तफसील में तो नहीं जाऊंगा, बारहा आपकी खिदमत में अर्ज किया है, इस्लाम का आगाज कुछ करने से नहीं, कुछ ना करने से होता है। बस यही वजह थी अज़ीज़ान मोहतरम कि मक्के का काफिर 360 बुतों को सजदे कर सकता था, इस एक खुदा को नहीं मान रहा था। क्यों? इसलिए कि इस एक खुदा को मानने से पहले बहुत से खुदाओं का इनकार करना होता था। और कौन कौन से खुदा? मट्टी और पत्थर के बुत ही नहीं, कोई वो भी खुदा ही होता है जो इंसान के अंदर, इंसान के वजूद में। ये कहता हूं मट्टी का बुत तोड़ना बहुत आसान है अजीजों, उस बुत को तोड़ना बहुत मुश्किल है जो गोश्त पोस्ट का बना होता है। यही कहूंगा, तो को फलसफियाना नहीं करना है। और इसी बुत को तोड़ने का एहतिमाम था बिलाल हबशी का मुअज्जिन बनना, वरना तो फसीह बलीग अरबी दानों के होते हुए बिलाल के मुअज्जिन बनाने की कोई हिकमत समझ में नहीं आती। हिकमत यही थी, कल तक तुम्हारे पुकारने पर जो दौड़ता था, आज उसके पुकारने पर तुमको दौड़ना है। अच्छा, तो ये है क्यों? वजह क्या है इसकी? अजीजों, वजह यह है कि इंसान मुतज़ाद अशिया का मुरक्कब है। मेरी छठी गुफ्तगू का आगाज हो रहा है। इंसान मुतज़ाद अशिया का मुरक्कब है, कंपाउंड ऑफ ऑपोजिट सब्सटेंसेस। मुतज़ाद किसे कहते हैं? इसको जरा समझ लो। मुतज़ाद उसको कहते हैं कि जिन दो चीजों पर अमल करने से नतीजा बिल्कुल बरअक्स हो जाए, वो दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। मसलन आप इम्तिहान लेते हैं, इम्तिहान देते हैं, इसको ये बच्चों के लिए मिसाल दे रहा हूं, मेरे पास ऐसी मिसालें होती हैं। तो उसमें एक सवाल है और उसके बाद 4 आंसर चॉइसेस हैं, ए, बी, सी, डी। तुमने एक चॉइस, आंसर चॉइस ए लिया, जवाब गलत था, नतीजा 0। तुमने एक सवाल को हल करने के लिए आंसर चॉइस बी लिया, तुम्हारा नतीजा 100 हो गया। क्या है? आंसर चॉइस एक दूसरे की जिद थे, ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद थे। तो अब क्या करना होगा तुमको? ए, बी, सी, डी 4 ही जवाब होते हैं ना, उनमें से एक लेना होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इतनी सी बात तय हो गई कि जब भी कभी 4 जवाब हो तो उनमें 3 गलत होते हैं, एक सही होता है। अब अगर सही का पता ना चले, अब इधर एजुकेटर बात कर रहा हूं, अगर सही का पता ना चले तो एक प्रोसेस है जिसको एजुकेटर यूज करते हैं टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी समझाने के लिए, कि हमेशा गलत जवाब को तलाश करना। और प्रोसेस ये होगा, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग आंसर। जितने गलत जवाब हो ना, उनको निकालते जाना, सही खुतबा तो सामने आ जाएगा। अब अगर कोई आकर तुम्हारे सामने इमामत का दावा करे और तुम्हारी समझ में ना आए कि ये दावा हक है या नहीं, तो फिक्र की जरूरत नहीं। इमामत का दावा भी देखो, जुल्म भी देखो, तो कुरान पढ़ लेना, ला यनालो आदिल ज़ालिमीन, ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचता, इनकार कर देना।
صلوات. جزاک اللہ. تو انسان متضاد چیزوں کا مرکب ہے. متضاد چیزیں کیا کیا ہیں؟ بڑا مشہور شعر ہے چک بست کا. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. حالانکہ یہ فلسفہ سائنسی اعتبار سے غلط ہو چکا ہے، لیکن یونانی حکمت نے، یونانی فلسفے نے کہا کہ انسان 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے: آگ، ہوا، مٹی اور پانی. یہ 4 چیزیں جب تک یکجا ہیں تو انسان ہے. جب یہ چیزیں منتشر ہو گئی تو انسان کی موت واقع ہو گئی. 4 چیزیں یاد رکھو: آگ، ہوا، مٹی اور پانی. یہ چاروں، میں نے کیا کہا؟ انسان متضاد اشیاء سے بنا ہے. یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. دیکھیے میں تو یہ نمبرز جو بول رہا ہوں نا، 4 اور 1، یہ اپنے عنوان سے متصل ہو کے بول رہا ہوں. آپ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. ہوا چراغ کو جلنے نہیں دیتی. اور ان تینوں چیزوں پر، پانی پر، آگ پر مٹی ڈال دو تو یہ بجھ جاتے ہیں. اب بڑی دلچسپ فکر میرے سامنے آ گئی. اس وقت اس طرف جاؤں گا تو نہیں. مٹی جو ان چاروں عناصر میں سب سے پست ہے، انسان نے اپنے تشخص کے لیے اسی مٹی کا انتخاب کیا ہے. ہے نا؟ یہ چاروں میں سب سے زیادہ پست ہے. پھر کیا ہو؟ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہیں سے پیدا کیا ہے، یہیں سے نکالیں گے. وتارۃ اخری، پھر جو پلٹ ہے، بازگشت ہے اسی مٹی کی طرف. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ان چاروں کو ملا کر انسان کیسے بنا دیا؟ میری دوسری گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہو تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا اصول دین میں 2 آپ تک پہنچا دیے. آج تیسرا، توحید سے انسانی سفر اور منزل قیامت. دوسری کیا چیز ہے عزیزو؟ پروردگار عالم نے عدل کو کام میں لاتے ہوئے، یہ دوسرا اصول دین ہے نا، توحید کے بعد کیا ہے؟ عدل. تو پروردگار عالم نے اعتدال کو کام میں لاتے ہوئے ان متضاد اشیاء میں اعتدال کو قائم کر دیا اور دشمنوں کو دوست بنا دیا. مٹی بھی وہاں، آگ بھی وہاں، ہوا بھی وہاں، پانی بھی وہاں. تو کیا کیا؟ یہ تخلیق کس بنا پر ہو رہی ہے؟ واقعی وجہ کا للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. تو عزیزو فطرت کی تعلیم یہ ہے دشمنوں کو دوست بناؤ. فطرت کی تعلیم ہے دشمنوں کو دوست بناؤ، اور عادت کی تعلیم یہ ہے دوستوں کو دشمن بنا دو. نہ اسلام جیسا چیز ہو، اسلام جیسا دین ہو اور لوگوں میں دشمنی ہو. اچھا، آگ سے بن گئے، ہوا سے بن گئے، مٹی سے بن گئے، پانی سے بن گئے. یہاں تک کی گفتگو بھائی آپ میرے ساتھ ہیں. تب آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب آگ سے بنے ہیں تو جہنم کی آگ تم کو کیوں جلائے گی؟ ہوا سے بنے ہو تو ٹورنیڈو سے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بھائی پانی سے بنے ہو تو پانی میں ڈوب کیوں جاتے ہو؟ بھائی آگ، ہوا، مٹی اور پانی یہ چاروں ہی تو تمہارے اجزائے خلقت ہیں. لیکن کیا وجہ ہے؟ آگ جلا دیتی ہے، مٹی بنا دیتی ہے، پانی ڈبو دیتا ہے، ہوا اڑا دیتی ہے. بڑی توجہ رہے عزیزان گرامی. یہ چاروں جب تمہارے اجزائے خلقت میں ہے
تو تم کو تو آگ کو نہیں جلانا چاہیے تھا، ہوا کا تم پر اثر نہیں ہونا چاہیے تھا، پانی کو تم کو نہیں ڈبونا چاہیے تھا، لیکن پانی ڈبو دے، آگ جلا دے، ہوا اڑا دے، مٹی خاک بنا دے. یہ کیوں عزیزوں؟ اس لیے کہ مٹی پہلے تھی، تم بعد میں بنے. میں اپنے مدعا سے قریب ہو رہا ہوں. مٹی پہلے تھی، تم بعد میں بنے. آگ پہلے تھی، تم بعد میں بنے. پانی پہلے تھا، تم بعد میں بنے. ہوا پہلے تھی، تم بعد میں بنے. تو اول آخر پر غالب آ جاتا ہے. کیونکہ تم مٹی کے بعد بنے، لہذا مٹی تم کو خاک بنا دے. تم ہوا کے بعد بنے، لہذا ہوا تم کو اڑا دے. تم پانی کے بعد خلق ہوئے، پانی تم کو ڈبو دے. تم آگ کے بعد خلق ہوئے تو آگ تم کو جلا دے. عزیزو لیکن وہ جو آگ سے پہلے خلق ہوا ہو، جو مٹی سے پہلے بنا ہو، جو پانی سے پہلے بنا ہو، جو ہوا سے پہلے بنا ہو، تو عزیزو ہوگا تو یہ نا کہ اگر آگ میں جائے تو آگ گلزار بن جائے، اگر مٹی سے پرندے کی صورت بنا کے پھونک دے تو پرندہ جاندار پرندہ بن جائے، اور اگر ہواؤں کو حکم دے دے تو ہواؤں کا رخ مڑ جائے. اور عزیزو اس لیے وہ بعد میں بنا، وہ پہلے بنا اور یہ اجزاء بعد میں بنا. اس کی خلقت مٹی سے نہیں ہوئی. عبادت کی بنیاد دے رہا ہوں عزیزان محترم، اس کی خلقت مٹی سے نہیں ہوئی، آگ سے نہیں ہوئی، ہوا سے نہیں ہوئی، پانی سے نہیں ہوئی. کس سے ہوئی؟ اس کی خلقت کس سے ہوئی؟ آپ کہیں گے نور سے ہوئی. بس اس سے آگے ایک لفظ بھی میرے پاس نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں. دیکھیے جس طریقے سے آپ الحمدللہ منہمک ہوتے ہیں، میں آپ کی سماعت سے لطف اندوز ہوتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ طے کرنے بیٹھ جاؤ کہ حضور کی خلقت کس چیز سے ہوئی، تو میرا امام فرماتا ہے اگر چیز سے ہوتی تو اول نہ ہوتا. امام محمد باقر علیہ السلام کہ فرزند رسول یہ بتاؤ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق فرمایا؟ فرمایا ہوا نور و جدی رسول اللہ، وہ میرے جد رسول اللہ کا نور. آپ کے جد کا نور کس شے سے بنا؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا عجیب بات کرتا ہے، یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ اول کون ہے، یہ بھی پوچھ رہا ہے کس شے سے بنا. اگر شے سے بنتا تو شے اول ہوتی، میرے جد کا نور اول نہ ہوتا. وہ شے سے نہیں بنا، وہ لا شے سے بنا. وہ لا شے سے بنا. جو شے سے بنا ان کے ساتھ کیا گزری سنو گے؟ کلو شیء ہالک الا وجہہ، ہر وہ چیز کہ جس کو چیز کہہ سکو ہلاک ہو جائے گی. لیکن وہ جو شے سے نہیں بنا، جو لا شے سے بنا، اس کے لیے فنا نہیں ہے. تو سمجھ گئے نا عزیزو؟ ایک کے لیے ہے فنا، اس کے لیے ہے بقا. کہیں فنا اور بقا برابر ہوتے ہیں؟ جب فنا و بقا برابر نہیں ہوتے تو محمد ہم جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. وہ لاشے سے بنا اور مشیت بن گیا. اور پھر رب العزت نے ارشاد فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اور پھر ارشاد ہوا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کا مشکات. میں نے 2007 میں آیہ نور پر بات کی تھی. اللہ نور السماوات والارض، اور آج آپ نے مجھے پھر یاد دلایا کہ وہ نور سے بنا. تم کس چیز سے بنے ہو جی؟ میں آپ کی طرف سے منتظر ہوں. کس چیز سے بنے؟ مٹی سے. آپ سب یہی کہیں گے مٹی سے بنے. میں کہہ رہا ہوں غلط. آپ مٹی سے تو نہیں بنے. ثابت کرو ذرا مٹی سے کیسے بنے. آپ بنے نطفے سے. آپ کہیں گے میں غلط کہہ رہا ہوں. نہیں. خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو قطرے سے بنایا. فائدہ ہوا خصیم و مبین. ہم نے بنایا قطرے سے، اب ابھی سے جھگڑا کرتا ہے. کیا آپ نے کہا مٹی سے؟ آپ مٹی سے تو نہیں بنے، آپ تو نطفے سے بنے ہیں. اور پھر باپ کے صلب سے ماں کے شکم میں منتقل ہوئے.
یہ نا حقیقت. پھر کس بنیاد پر کہتے ہو تم مٹی سے بنے ہو؟ جی عزیزان گرامی، یہ بات آج سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. مٹی سے تم نہیں بنے. مٹی سے میں جب مانتا، جب مٹی لی جاتی، کیچڑ بنایا جاتا، مٹی کھنکنے لگتی، پھر بچہ خلق کیا جاتا تو مان لیتا. ایسا تو نہیں ہوا بھائی. نہیں، یہ تو رحم مادر میں نطفے کی منتقلی سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے. عزیزو، تمہارے پاس فقط ایک دلیل ہے، صرف ایک. نہیں، تمہارے پاس نہیں بھائی. روز اول سے آج تک ہر ایک فلسفی کے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ ہمارے باپ کی خلقت مٹی سے ہوئی تھی اس لیے ہم بھی مٹی سے بنے ہیں. تو معلوم ہو گیا نا، اولاد کی نسبت ہمیشہ باپ کے ذریعہ تخلیق کی طرف ہوتی ہے. اب نہ پوچھنا کہ آل محمد نور کیسے ہیں، کیونکہ محمد نور ہیں، اس لیے وہ جو اس سلسلے سے قیامت تک جائے گا. دیگر بلندتر صلوات. عزیزان گرامی، کل کی گفتگو میں ایک نعرہ صلوات. اشارہ واقعہ معراج کی طرف ہو گیا تھا. کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جب کبھی عنوان کی تفصیل میں جاؤں تو پھر واپس آ جاؤں. کبھی کبھی گفتگو تفصیل بھی پکڑ جاتی ہے. تو ان میں ایک سوال آیا کہ صاحب یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، اگر اس پر بھی ایک جملہ آپ کہہ دیتے تو کیا آ رہا تھا کہ حضور اتنی جلدی کیسے گئے اور اتنی جلدی کیسے آئے. اور میں نے تو پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ مجھے واقعہ معراج بیان نہیں کرنا ہے کہ زنجیریں در ہلتی رہی، بستر گرم رہا، وضو کا پانی بہتا رہا، گئے اور آ بھی گئے. اور جانے پر بھی تعجب نہ کرنا، عربی زبان کا محاورہ ہے کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف کھینچتی ہے. بھائی خلق آدم بھی ہوئے تھے، خلق محمد بھی ہوئے تھے. آدم کا مرکز خاک تھی، خاک نے اپنی طرف کھینچ لیا. محمد کا مرکز نور تھا. نور نے اپنی طرف کھینچ لیا. لیکن پھر مجھے کہیں سے آواز آ جائے گی کہ صاحب وہ جلدی والی بات تو طے نہیں ہوئی. عزیزان گرامی، وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، زمانہ ترقی کی منزلوں کو طے کر رہا ہے. گھنٹوں اور مہینوں کے سفر اب ساتوں میں گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں. جن مسافتوں پہ ہفتوں لگ جاتے تھے اب چند گھنٹوں کی بات ہے. لیکن کبھی کبھی دو مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے حضرات میں رابطہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے لیٹر، خط. اب اگر میں نے کسی صاحب کو آج دوپہر کو ایک خط لکھا، یہ مثال دے رہا ہوں عزیزان گرامی، خط لکھا اور پرائرٹی میل سے بھیج دیا، اور مجلس میں آنے سے پہلے ان کو ٹیلی فون کیا کہ میں نے خط بھیجا ہے، تم کو مل گیا؟ کیا کہیں گے وہ؟ کب بھیجا تھا؟ آج دوپہر کو. تو بھائی ابھی تو خط نہیں ملا، پرائرٹی میل سے بھیجا تھا. کب؟ پھر بھی کم از کم 2 دن تو دے دو. کیا مطلب ہے؟ خط میں نے لکھا ہے، خط کے جانے میں کچھ وقت لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب وقت صرف نہیں کرنا ہے، میں نے بھیجا ای میل. ای میل بھیجنے کے 10 منٹ کے بعد میں نے ٹیلی فون کیا کہ میرا میل مل گیا. کہاں مل گیا؟ اب نہیں کہا وقت دو. جب لیٹر بھیجا تھا تو کہا انتظار کرو کہ مل جائے. فرق کیا ہے؟ پہلے جا رہا تھا میرا خط خاک
بحری راستے سے، اب جا رہے ہیں نور کے راستے سے۔ عزیزان محترم، جب ہواؤں کے دوش پر نور کے انٹرنیٹ کام کرے تو وقت کی تیزی پر تم کو حیرت نہ ہو۔ اور جب نور سرمدی کی شعائیں منعکس ہوں تو حیرت کس بات کی؟ عزیزان گرامی، تھوڑی سی رحمت کریں، ذرا سا آگے تشریف۔ ماس اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہو؟ یہ کہتے ہیں میٹر وہ چیز ہے something which occupies some space and has some weight, as a mass، جس کے اندر وزن ہو اور جو جگہ گھیرے۔ اب اس ہال میں آپ نے کتابیں رکھ دی، ہال پورا بھر گیا، کتابوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد کچھ فرنیچر لا کے رکھ دیا، بھر گیا۔ آدمی آ گئے، جو تھوڑی بہت جگہ تھی وہ پر ہو گئی۔ اس کے بعد اب آپ کہتے ہیں روشنی جلاؤ، تو میں کہتا ہوں اب تو جگہ نہیں ہے، اب تو جگہ نہیں ہے، میں بلب کیسے روشن کروں؟ کہ کہیں گے بھائیو، روشنی کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ روشنی کو عربی میں کہتے ہیں برق، قرآن میں کہتے ہیں نور۔ تو بات طے ہو گئی نا، مادے کو جگہ چاہیے، نور کو جگہ نہیں چاہیے۔ محمد کب خلق ہوا؟ اول ما خلق اللہ نوری، میری تھوڑی دیر پہلے کی گفتگو، جب کائنات میں کچھ نہیں تھا سوائے خالق کے، زمین نہیں تھی، پانی نہیں تھا، آگ نہیں تھی، ہوا نہیں تھی، پانی نہیں تھا، مٹی نہیں تھی، تو پھر کہاں رہا؟ کہاں رہا؟ بھائی عزیزو، جب کائنات میں اور کوئی مکان ہی نہیں تھا تو ماننا پڑے گا وہیں پر قیام کیا جہاں پر خالق کی ذات تھی، اور جب وہی رہا جہاں خالق کی ذات تھی تو ماننا پڑے گا مخلوق حادث ہونے کے باوجود خالق کی طرح زمان و مکان کی محتاج نہیں ہے، اور جو زمان و مکان کا محتاج نہیں ہوتا وہ مادہ نہیں نور ہوتا ہے۔ اور محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ اب پھر متصل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو متضاد کیفیتوں سے بنایا، اور میری دوسری تقریر میں نے عرض کیا کہ اللہ نے انسان کو اپنی صفات میں سے ہر صفت عطا کی، تھوڑی تھوڑی عطا کی۔ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ پروردگار کی ایک ایک صفت کی نمائندہ ہے۔ انسان وہ ہے جس میں تمام مخلوقات کی تمام صفات ایک وقت میں جمع ہے۔ بھئی تھوڑی سی گفتگو توجہ کیجئے گا، میں باہر نہیں بننے دوں گا اس کو دینوں پر۔ اسی لیے انسان کو عالم کبیر کہا جاتا ہے، عالم کبیر کہا جاتا ہے۔ عالم کبیر جو کچھ دنیا میں الگ الگ مختلف جگہوں پر ہے وہ سارے کا سارا انسان میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں ایھا الانسان داؤ کا من کا ولا تشعر، دواؤ کا فی کا ولا تبصر، اتحسب انک جرم صغیر فیک انطوی العالم الکبیر۔ کیا مطلب ہے؟ انسان تیری بیماری تجھی میں ہے، تیری دوا تجھی میں ہے، تیری بیماری تجھی میں، تیری دوا بھی تجھی میں۔ ڈاکٹر تیمور صاحب بیٹھے، اس جملے میں کیا لطافت اور کیا تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ تیری بیماری تجھی میں، تیری دوا بھی تجھی میں۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا جرثومہ ہے؟ نہیں، اتحسب انک جرم صغیر فیک انطوی العالم الکبیر، تیرے اندر تو بہت بڑی دنیا سموئے ہوئے ہے۔ وہ بڑی دنیا کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ سمیع ہے نا؟ معراج کی آیت یاد کر لیجئے، میں نے کل پڑھی تھی، انہ هو السمیع البصیر، وہ سمیع بھی وہ بصیر بھی۔ اور تم کیا ہو؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا،
नब्तली है, ताकि आजमाएं, फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को समी भी बनाया और बसीर भी बनाया। अल्लाह क्या है? जमील, अल्लाह जमाल है, तुम्हारे पास जमाल भी है, ठीक है ना अजीजों? अल्लाह के पास कुदरत है, तुम्हारे अंदर तुम्हारी मारिफत के मुताबिक थोड़ी बहुत कुदरत मौजूद है। परवरदिगार आलम आलिम है, तुम्हारे पास में इल्म है। परवरदिगार आलम कैफियतों को लेने वाला है, तुम भी कैफियतों को महसूस करते हो। परवरदिगार आलम मोमिन है, तुम भी मोमिन हो। तुम और मानों में मोमिन हो, वो और मानों में मोमिन है। मैंने इसलिए जुमला कह दिया कि कहीं कहीं गलत फहमी पैदा हो जाती है, अहबाब कंफ्यूज ना होने पाए। अल्लाह खालिक है, तुम में से भी बहुत से लोग खालिक होंगे मुख्तलिफ चीजों के, ठीक है ना? ग्राम बेल भी खालिक था, आइंस्टाइन भी बहुत सी चीजों का खालिक था। ये क्या हो गया? किसी ने आज तक नहीं कहा कि साइंस पढ़ना कुफर हो गया, और आइंस्टाइन की किताब पढ़ना तो बिल्कुल इल्हाद। गलत तो उसने भी किया, तो फर्क क्या है? अच्छा, इससे पहले एक बात कह दूं, कबल इसके जनाब तनवीर आफरी साहब ने फरमाया लफ्ज पकड़े जाते हैं, तो एक बात कह दूं कि मेरा लफ्ज पकड़ने से पहले खुद कुरान मजीद ने मखलूक के लिए कहा, इस तख्लुको, जिस वक्त तुम खल्क करते हो, सूरह माइदा है। फर्क क्या है तुम्हारे खल्क करने में और उसके खल्क करने में? अजीजों, उसका खल्क करना है लफ्ज बारी के साथ, इसलिए वो खालिक ही नहीं है, वो खालिकुल बारी, वो खालिक भी है, बारी भी है। खालिक वो जो मादे से, चीज से चीज बना दे, बारी वो जो अदम से वजूद बना दे। अच्छा, तो उसके पास सिफत खल्क, तुम्हारे पास सिफत खल्क, उसके पास सिफत इल्म, तुम्हारे पास सिफत इल्म, उसके पास सिफत जमाल, तुम्हारे पास सिफत जमाल, उसके पास सिफत समात, तुम्हारे पास सिफत समात, उसके पास सिफत बसारत, तुम्हारे पास सिफत बसारत, उसके पास सिफत बसीरत, तुम्हारे पास सिफत बसीरत। क्या मतलब है इस बात का? पूरी जिम्मेदारी से मिंबर रसूल से बात कर रहा हूं। इस बात का मतलब यह है कि जब तक अल्लाह की, बड़ी तवज्जो रखना दीदाने गिरामी, जब तक अल्लाह की तमाम सिफात मखलूक में नजर ना आ जाए, भाई पूरा अफलातून का फलसफा पेश कर दूं, कल इंशाल्लाह बात शुरू करूंगा इस कायनात की तकमील की। जब तक अल्लाह की सारी सिफात मखलूक में ना आ जाए, मकसद तख्लीक पूरा नहीं होता, ठीक है ना? जब तक खालिक की तमाम सिफात मखलूक में ना आ जाए, थोड़ी थोड़ी ज़र्फ के मुताबिक, सलाहियत के मुताबिक ना आ जाए, तख्लीक कायनात का मकसद पूरा नहीं होता। फिर कह रहा हूं, जब तक खालिक की सिफात इंसानों में ना आ जाए, तकमील इंसानियत नहीं होती। अल्लाह की एक सिफत है गायब होना, अल्लाह की एक सिफत है गायब होना। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर बंदों में एक बंदा न दिखा सको जो पर्दे गैब में हो, तो तकमील है। मोहम्मद बुलंदतर सलावत। बात वाज़ेह हो गई ना? तो गैबत पर यकीन हमारी अकीदत नहीं है, इंसानियत की जरूरत है। ये सिफत गैबत है। अल्लाह की एक सिफत और है, बस आखिरी जुमला मेरे बयान का, मैं तो रोज से तबीयत साथ नहीं दे रही। अल्लाह की एक सिफत ऐसी है जिसके लिए उसने मना फरमाया, बंदो तुम इख्तियार ना करना। क्या है? तकब्बुर। तकब्बुर ज़ेवा है उसी को, लेकिन क्या करें, फलसफा तुमने ये ले लिया कि उसकी सारी सिफात मखलूक में हो तो कायनात मुकम्मल हो, इबादत की इमारत तामीर हो। वो कह रहा है तकब्बुर ना करो। कब तुमको कहा है तकब्बुर ना करो? कभी तुमने गौर ही नहीं किया कि किसी नूर को बशरी पैकर हमने क्यों दिया था? नूर को बशरी पैकर क्यों दिया था? तकब्बुर किसके लिए है? सिर्फ परवरदिगार के लिए। एक ही ने किया था,
کہنے لگا استکبرتا ام کنتا من العالی، تو بڑا بننے لگا، تکبر کرنے لگا، نکل جا ہماری بارگاہ سے۔ سوال ذہنوں میں ہے نا؟ کل میں نے کیا عرض کیا تھا کہ بھائی آدم کے وقت پر اجتماع کیوں ہوا؟ آدم ہی کے وقت پر اجتماع کیوں ہوا فرشتوں کا، اور اعلان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کسی اور تخلیق کے وقت تو نہیں کیا۔ میں پھر یاد دلا رہا ہوں، آج بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکوں گا، لیکن مجھے پہنچنا وہیں ہے۔ تو عزیزو، ایک نے تکبر کیا، پروردگار نے بارگاہ سے نکال دیا کہ تکبر کرنے والوں کی نوری محفل میں جگہ نہیں، نکال دیا۔ لیکن اس کی صفت تکبر بندوں میں نہ آئے، کیونکہ ہم تو فتووں پہ چل رہے ہیں نا، ہم تو عادت پہ چل رہے ہیں نا۔ پھر اب ملا رہا ہوں کہ عادت عبادت کیسے بنے۔ پروردگار اگر کوئی متکبر نظر نہ آئے تو انسانیت کیسے مکمل ہو؟ کہ انتظار کرو، فانتظروا، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ بھی انتظار کرے۔ تو ایک بات طے ہو گئی، انتظار کرنا بھی اس کی صفت۔ انتظار کرو، انتظار کیا تاریخ نے۔ پھر ایک روز ہم نے دیکھا کوئی مرد مجاہد کسی شقی کا سر کاٹ کر چلا۔ اب مجھے نام لینے کی کیا ضرورت؟ بھائی عمر بن عبدود کا سر کاٹا، علی اس انداز میں بڑھے، اور روایت بھی ایسی معتبر اصحاب سے آئی ہے، میں رد نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، علی کی چال میں تکبر ہے۔ فرمایا ہاں، علی کی چال میں تکبر ہے، یہ وہ چال ہے جسے اللہ مرد میدان میں پسند کرتا ہے۔ نعرہ حیدری! صفات آ گئی، اب یہاں تک ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن تکبر تو پروردگار تو نے سب کے لیے ناپسند کیا، علی کے لیے پسند آ گیا، پر کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا تم اب تک سمجھے ہی نہیں؟ دوسرے صرف میری مخلوق ہیں، علی میری مخلوق بھی ہے۔ دوسرا لفظ میں نہیں کہوں گا، آپ خود پہنچنا۔ علی میری مخلوق بھی ہے۔ اب کیا کہوں؟ علی کون ہے؟ سنو گے؟ دو جملے سن لو۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا اصحاب میں سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ابوبکر، کہا اس کے بعد؟ کہا حضرت عمر فاروق، کہا اس کے بعد؟ کہا حضرت عثمان غنی۔ بیٹا مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ بابا کو دیکھنے لگا، کہا بابا علی کا تو نام ہی نہیں لیا۔ کہا بیٹے تو نے مجھ سے اصحاب کے بارے میں پوچھا تھا، علی صحابی نہیں ہے، علی تو نفس رسول ہے۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ علی صحابی نہیں ہے، علی نفس رسول ہے۔ پروردگار ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے کہ یہ تکبر تجھ کو پسند کیوں ہے؟ کہا علی میری مخلوق بھی ہے، جملہ مکمل کر رہا ہوں، علی میری مخلوق بھی ہے، میرا نفس بھی ہے۔ اب کیا نفس کیا ہوتا ہے عزیزو؟ جو غضبناک ہو جائے، جو گناہ کی طرف بڑھنے لگے، جو خواہشات کا غلام بننے لگے۔ پروردگار تیرا نفس تو بندوں کی مجبوری ہے، تجھے کیا پڑی کہ ایک نفس کو اپنا لے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ دل چاہ رہا تھا کہ ہجرت بیان کرتا، لیکن وقت نہیں ہے۔ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ نے نفس خریدا تھا۔ آپ خریدتے ہیں نا چیزیں،
ग्रोसरी लेते हैं, कार लेते हैं, फर्नीचर लेते हैं। क्यों लेते हैं? नहीं, क्यों लेते हैं? जरूरत के लिए लेते हैं। परवरदिगार को क्या जरूरत है नफ्स की? क्यों ले? तो अजीजों, हर चीज इंसान अपने लिए ही नहीं लेता। अभी साहब हकीक के दाने लाए, मौलाना ये तस्वीर आपके लिए। क्या मतलब? मुझे तो जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त को जरूरत है। परवरदिगार आलम को नफ्स की मुतलक जरूरत नहीं थी, लेकिन जानता था मेरे हबीब को एक दिन मैदान मुबाहिला में नफ्स की जरूरत पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह। इसलिए नफ्स को ले लिया। अब अजीजों, तुम्हारा नफ्स उस वक्त तक तुम्हारे साथ जब तक तुम जिंदा हो। जैसे ही नफ्स अलग होगा, क्या कहूँ अजीज़ान गिरामी, मैं कितना मुख्तसर करूं और कितना आसान करूं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। नफ्स थी वो तो मौत आती है। तो अगर मोहम्मद से अली को अलग कर दो तो मोहम्मद समझ में नहीं आएगा। इसलिए अजीजों, जरूरी है नबुव्वत और पैगाम नबुव्वत को समझने के लिए एक अली साथ है। इसीलिए जहां इस्लाम पनाह बढ़ा है ना, वहां पर भी एक अली की जरूरत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये उसी नफ्स की जिंदगी का ऐलान था जो शहजादे अली अकबर की आवाज में आशूर के मैदान में सुबह आशूर इस तरह गूंजा, अल्लाह अकबर। बस मैं अपने मुद्दा तक पहुंच गया। एक अली जरूरी है कि नबुव्वत जिंदा रहे। इसीलिए आगाज इस तरीके से हुआ। आइजा में हुसैन कहने लगे, तकद्दम वलदी या अली अकबर। ये सुबह, ये दिन बड़े यादगार हैं तारीख इस्लामी में। एक 19वीं रमजान की सुबह, उस रोज भी एक अली ने अजान कही थी। एक आशूर की सुबह, उस रोज भी अली ने अजान कही थी, जिसको सुनकर लोगों को रसूलुल्लाह याद आ गए थे। आज मुहर्रम की छठी है। आज उम्मे लैला को पुरसा देना है। आज ज़ैनब को पुरसा देना है। ये अली है, अली नबुव्वत की ढाल, हुसैन का नूरे नजर। और एक बात और कह दूं, ये अली हम शक्ल पैगंबर भी है। रफ्तार में, गुफ्तार में, सीरत में, सूरत में, अंदाज तबस्सुम में, उन्वान तकल्लुम में रसूल की शबीह थे अली अकबर। अजीजों, मसाइबुल अखयार की रवायत है कि जब उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ, बस सुन लेना चंद जुमले, मुझे मालूम है न मैं पढ़ सकूंगा न तुम सुन सकोगे, जहां तक मुमकिन हो सके। जब इंतकाल हुआ तो आपने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को एक वसीयत दी, बेटी अपने बाबा से कहना कि हमको कफन में वो जर्द कबा दे दें जिसको वो ईद के रोज उड़ते हैं। खदीजा रुखसत हुई। बेटी ने बाबा से अम्मा की वसीयत को बयान किया। रसूलुल्लाह ने तैयारी की कि ऐसे में जिब्रील अमी नाजिल हुए और कफन लेकर आए और फरमाने लगे, मोहम्मद, खुदा बादे तोहफा दरूद सलाम इरशाद फरमाता है, खदीजा हमारी मोहसिन थी, उसका कफन हमारे जिम्मे है। और हबीब, जर्द कबा की बात तो उसको उठा के रख लो, किसी दिन काम आएगी। वो जर्द कबा हुसैन इब्ने अली के पास थी जब आप करबला के मैदान में आए, और जब वो वक्त आया कि आपने फरमाया तकद्दुम वलदी या बुनैया, अली अकबर माँ से इजाजत ले लो। माँ से इजाजत ली, बाबा अम्मा ने इजाजत दे दी। बेटे, माँ से इजाजत ले ली, 18 बरस तक फूफी ने पाला था, फूफी से इजाजत, ठहरो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अली अकबर को साथ लिया, कनीज ने खेमे का पर्दा उठाया। ज़ैनब ने कभी अली अकबर को देखा, कभी हुसैन को देखा। हुसैन कहने लगे, ज़ैनब, अली अकबर को कुछ ना कहो, मेरी बात सुनो।
जब से अम्मा का साया सर से उठा है, मैंने तुमको माँ की जगह समझा, हर हुक्म की तामील की। बहन, आज हुसैन की एक तमन्ना है, आज हुसैन की एक ख्वाहिश है कि भैया क्या हुक्म है? बहन, अली अकबर को न रोको, अली अकबर को इजाजत दे दो। बस ये कहना था एक मर्तबा आगे बढ़े, आगे बढ़ के अली अकबर की पेशानी पे मौसा लिया, मेरी जान, मेरे लाल खुदा। इजाजत मिल गई। शहजादा बहुत खुश था, माँ ने इजाजत दे दी, फूफी अम्मा ने इजाजत दे दी। अब चाहते हैं कि घोड़े पे सवार हों। आवाज दी, अली अकबर माँ से मिलिए, फूफी से रुखसत हो लिए। इस बूढ़े बाप की भी एक ख्वाहिश है। अपने खेमे में ले गए, संदूक खोला, वो जर्द कबा निकाली, अली अकबर टोच पर डाली, अमामा सर में रखा। अली अकबर मेरे नाना की छवि थे, लेकिन मेरे जान आज के बाद मैं न देख सकूंगा हम टकले पैगंबर। हजरत याद से देखा, अकबर बेटा आप जाओ। अकबर घोड़े पे सवार हुए। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि अली अकबर को खैमे से निकलने में बहुत देर हुई। मैं घोड़ा लेकर खयाम हुसैनी के करीब गया, मुझे कुछ अंदाजा न हो सका। ऐसा मालूम होता था जब शहजादा निकलने लगता है, कोई बीवी दामन पकड़ लेती है, कभी कोई बहन मोक लेती है। हाँ, जाकिरीन कहते हैं जब अली अकबर घोड़े पे सवार हो चुके तो ऐसे में भी किसी बीवी ने आकर एक मर्तबा रकाब को पकड़ा। बस अज़ादारो, साहिबाने औलाद हो, सुनना, अगर कोई कमर पे हाथ रखता, कोई बाजू पकड़ता, तुम समझ गए कौन था? ये हुसैन की बेटी सकीना थी। कहने लगी, भैया जा रहे हो? भैया जहमत नहीं देती, घोड़े से न उतरो, एक मतलब अपने पैर का बोतल ले दो। इस अंदाज में अली अकबर खैमे से बरामद, घोड़े पे सवार हुए। अकबर आगे आगे चले। थोड़ी दूर जाने के बाद पांव की चाप महसूस हुई। कौन आ रहा है? देखा, पलट के बाबा आ रहे हैं। बाबा, आपने तो रुखसत कर दिया था। कहा, बेटे, अगर तुम साहिब औलाद होते तो आज ये ना पूछते। बेटे, जब तक तेरा और मेरा साथ रहे, मुड़ मुड़ कर देखते रहना। अली अकबर देखते रहे, और जब हुसैन का चांद शाम के बादलों में घिर गया, हुसैन वापस आ गए। खैमे के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गए। अब मंजर ये था, हुसैन की नजर लश्कर पर थी, ज़ैनब की नजर हुसैन पर थी, उम्मे लैला की नजर ज़ैनब पर थी। अज़ादारों, बस थोड़ी देर में हुआ ये, एक आवाज आई, या बताओ अलैका मिन्नी अस्सलाम। अकबर मैदान में गिरे, हुसैन कुर्सी से गिरे, ज़ैनब खैमे में गिरी, उम्मे लैला सजदे में गिरी। एक जुमला सुनो, एक जुमला सुनो, ना मालूम जिंदगी रहे ना रहे। हुसैन अब मैदान की तरफ जाना चाहते हैं। सुनोगे क्या हुआ? इस घोड़े ने अस्पे वफादार की कुर्बानी क्या है? जब हुसैन जाने लगे, रवायत के अल्फाज है कि मुर्तजिज इस तरफ था, हुसैन उस तरफ चले, तो ज़ैनब ने भाई का बाजू पकड़ा, जिस तरह नाबीना को रास्ता दिखाते हैं ना, बाबा भैया इस तरफ चले जाओ भैया। हुसैन बोले। अली अकबर के घोड़े ने क्या किया? बस आखिरी जुमला मेरे बयान का, करबला में इंसान हैवान बन गया, हैवान इंसान बन गया। घोड़ा एक मर्तबा हुसैन की तरफ आया, अब आगे दामन पकड़ा, फिर अली अकबर की तरफ गया, अली अकबर